Saksode sekontingon yang ni getar geba video na. Tiga mung da oro dang a video rang ko thari na geda manja. Yan makha warang nya sel da udagi kharin rang dongja mo pas ko badu nya selo thari na geda manja ne. Tiga mung da ni topik ti yan military rang ni chakal geba chonbat srang geba drone ni gmenonggen. Tiga mung jerangan ma sia ha warang de skip kai donang thaibo. Anseng gemakan ma sigen spy drone no de ban gemakan ma sigen mo. Jekon chonbat geba drone ni agana geda mangen. Jeka anseng spy camera rang ko anseng nikna geda manna. Nammen chona ba mo spy camera rang de wanikin ya drone ba chona ne. Ya drone ni bimang kon black hornet ni mga ya kon Norway thari ha. Ne. Daong je ya ko skangoni thari ha. Daw ya ko netho nisno nap geba country rang jakhalinga. Yarpeng. Digam yani talara baru wara yan 16 cm ni kita sanong anen babi sumra agana aro yani appalara 2.5 cm uska digam jriani ko akan gen smode yan battery gemak aro ya drone ni bimang gemak ko thoin yodi yan 18 gram ba chichet gram rang sanong ya nen babi sumra agana daudi yakura maina thari hani akan gen smode tawda ke bisumra bobel rang bano donginga ningrai ma sina manjana gda mo ye drone ko na manjana gda sa bisungara jakhala ha je khona gan genchi mode shuk chawe watna mana gda ki bisungara thariya ha yanu bisungni agana ni gita bajana pani gda de yano high resolution camera ko ba thikanen ba bisungara gana tawdi yani chetle belna manani ba thangani ye drone ni thangani ra beta kilometer mana ni agan gen semua dian kilometer geni mang ketasan mana nen ba bisungara janapa yakoba wan radal detek kanani nga nen ba kana radalo neken semua ba yako mukron side nakso janen ba bisungara agan skama aro mani rang ko ba anditana khna jana na ya drone ko de nigamang yan geni gba de yan mijama mang china rang de parakata ya drone chonbat srang ba drone ni gaman ya khona akal sakko chonbat srang ba drone ni ma khona gata matge da sian ching nek ba gaman ya black hornet drone na baten ya china rang ni daw katal thari ba drone de nammen chonbat skani rapeng ya khona sung daw nakat na gata maninga yara ganguni chonna mang apsana nin ba bisungara janapa ba agana tinga yani ruara 0.6 ba 2 cm rang ni gida sanonga nen bagan ska degami yani jriara paita gram wa ni akan gen smode yan 0.3 gram ne 0.3 gram sanong ska dakple ni bo ta sin kba black hornet na bate na men son patani man sing nakna gata man ska gen tawna song yakob bimang rang pa nakna gata maninga na sum yata bo yakob ning raen radalo tetikhan agda manjanin ba bisungara jana pingane aro yakode mukron siba nikna manja bat sangana bisongni tao jana pani bagarani gitade jekhona kan gen simude sound gmukon knaja nen bagana kanggu mukko agde kisa knai srangai hanamo yakode aro da udake radal nikken simu obay kode radal bo wan chonni nikayanin bagani aro ningrai yako destroy khana gata baning geni ma baniya paita kilometer rang na manna kude bisong janap kuja heta daw jamano bisong namme chu shokke thari ho bisong agana thaina banonga paita kilometer rang na manna aro inuro camera mai rak barang kutika HD camera rang paita salna manna paita meter rang ko yakoi bisong janap kuja ne tadi bisong bimang kusa miso katenga bisong test ka kamen kusa chona tala baru wah jarang ni gemensa bisora kanat kuingan ne aro da gedeke rada langon nikna man jowa ning raiden gebarang kusa bisora jana bat kuinga yan root kuja yan mijari ang ba solution nga de mung dal ni video dirang san de ma dingthang video rang ko da or ni ra ba thai geno mainang kharen rang dongjani asilo aro ma kharang wani asilo video rang ko thari na gda manja ne da ma dingthang video rang ko na sungna mana de pet salantian thari onang thai geno Tiga mung dal ni video dirang san ni swing besakan dikon mairong play metela